لوگوں کے ہجوم میں اچانک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کیتھرین، جس کے پاؤں اور گلے میں زنجیریں تھیں، دو گرینڈل سپاہی اسے کشا کشا کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اسے گاہے بگاہے چابکوں سے مار رہے تھے اور درد کی شدت سے کیتھرین کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیتھرین نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ گرین ویل میں اس جیسی اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اسے چبوترے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بستی کے سردار گرہم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ چونکہ کیتھرین سے جنسی جرم سرزد ہوا ہے جس کی سزا موت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں تاکہ کیتھرین کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ اس پر کیتھرین نے چلا کر کہا کہ اس پر بہتان تراشی کی گئی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اگر اسے سزا دی گئی تو اس کا خمیازہ تمام بستی والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ سزا اس کے بجائے سردار کو ملنی چاہیے، جس نے اپنی سرداری کی آڑ لے کر اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے، اور جب اس نے انکار کیا تو یہ سزا تجویز کر دی گئی۔ جس شخص کے ساتھ اسے منسوب کیا گیا ہے وہ بھی بالکل بے گناہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پنچایت اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ ابھی کیتھرین نے اتنا ہی کہا تھا کہ سردار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور جلاد سے کہا کہ سزا میں تاخیر نہ کی جائے۔ چنانچہ جلاد نے فوراً ہی کیتھرین کی گردن اپنے تیز کلہڑے سے اڑا دی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو اندھیرا چھا گیا ہے۔ فضا میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، شور بڑھ رہا ہے۔ پھر کان پڑی آواز نہ سنائی دی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور سورج اسی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ چبوترے سے کیتھرین کی لاش غائب تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ سب نے دیکھ کر یک زبان ہو کر کہا کہ کیتھرین واقعی بے گناہ تھی۔ کیتھرین کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اب تو بستی کے لوگ کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کیتھرین بھی رہا کرتی تھی، جسے قربان گاہ پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ نئے سردار اور پنچایت نے قربان گاہ کو ختم کر کے وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی تھی۔ آج بستی کے سب لوگ اس میں جمع تھے۔ ابھی وہاں واز شروع ہوا ہی تھا کہ ہال کے آخری رو میں بیٹھی ایک خاتون کی دل خراش چیخ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارا۔ چیخ سے پورے ہال میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر شخص سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے ہوش و حواس خطا کر دیے۔ بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے عبادت کے لیے آئے ہوئے تمام مرد و زن ہال سے باہر نکلنے کے لیے بڑے دروازے کی طرف لپکے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ پہلے باہر نکلے تاکہ ہال کے اندر کے ماحول سے بچ سکے۔ اسی دوران ہال میں اب شیطانی قہقہے گونجنے لگے تھے، جن کی وجہ سے ماحول اور بھی دہشت ناک ہو گیا تھا۔ وہ جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے لوگ خوش خوش عبادت کے لیے جمع تھے، آنن فانن ویران ہو گئی تھی۔ جب فادر کو ہوش آیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ویرانے میں بیٹھے ہوں۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ ہوا کیا تھا۔ جب ان کے حواس بحال ہوئے تو اس نشست کی طرف بڑھے جہاں سے واز شروع ہوتے ہی چیخ ابھری تھی۔ ہال میں نشستوں کے درمیان کسی کا جوتا رہ گیا تھا، کسی کی ٹوپی گر گئی تھی، کوئی اپنے دستانے بھول گیا تھا۔ اچانک فادر کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا۔ وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑے۔ اوہ، یہ کیا؟ یہ تو کسی بچے کی لاش ہے جو لوگوں کے پاؤں تلے آ کر روندا کیا تھا۔ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں اس بات کی شاکی تھیں کہ اس سے کیا قصور ہوا جو اتنی بڑی سزا دی گئی تھی، لیکن فادر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ آخری نشست تک پہنچتے پہنچتے انہیں 3 اور بچوں کی لاشیں ملیں۔ یہ پھول بھی وقت سے پہلے ہی مرجھا گئے تھے۔ پھر جو ان کی نظریں اس خاتون کی لاش کی طرف اٹھیں تو خوف کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ یہ تو میری تھی۔ بہت ہی خوش مزاج لڑکی تھی۔ وہ بستی کی جان تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ شہرک سے خون بہہ کر کپڑوں پر جم گیا تھا۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن پر تھے، جیسے وہ خود کو کسی نادیدہ ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فادر کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئے تھے۔ باہر کا عجیب منظر تھا۔ عبادت کے لیے آنے والے لوگ اب باہر گراؤنڈ میں جمع تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، کس کی چیخ تھی۔ ایک عورت رو رہی تھی، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، تو دوسری کہہ رہی تھی کہ میرا ننھا جان کہاں گیا۔ ایک نوجوان لڑکی پوچھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ابھی وہ اس صورتحال سے ہی نہیں سنبھلے تھے کہ انہیں ایک نئی افتاد سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑے گیٹ سے فادر نمودار ہوئے تو ان کے کپڑے تار تار تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور ایک پاؤں سے جوتا بھی غائب تھا۔
अभी वो गेट से बाहर आए ही थे कि एक बारोब आवाज गूंजी, ये हमारा घर है, अब इसमें किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसका हशर भी मैरी जैसा ही होगा। इसके साथ ही फादर जोर से उछले और लोगों के सामने आन गिरे, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर फेंका हो। इतनी देर में अचानक ही तेज हवा चलनी शुरू हो गई और फिर वही आवाज उभरी कि ये हमारा घर है, इसमें अब हम ही रहेंगे। आवाज खत्म होते ही शैतानी कहकहे उभरने लगे जो हवा के साथ तेज होते गए। हर तरफ गर्दी गर्द उड़ने लगी। सब लोग उसमें छुप गए। बस्ती के लोग जब गर्द में अटे हुए घरों में पहुंचे तो वहां इससे भी ज्यादा तबाही मची हुई थी। वो लोग जितना भी सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते, वो बिगड़ती ही चली गई। फिर उसके बाद बस्ती के लोगों को वहां चैन से रहना नसीब ना हुआ। वो एक एक करके वहां से रुखसत हो गए। अलबत्ता फादर और उनकी हमशीरा और एक मुलाजिम जैकब ने वहां से जाना गवारा ना किया। उनका ख्याल था कि अगर वो भी वहां से चले गए तो इस इबादतगाह को शैतानी कुव्वतों से कौन निजात दिलाएगा। फादर एक खुले बंगले में रहते थे। उनका ख्याल था कि वो करीब रहकर अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। एक दिन जोसेफ को खत मिला जिस पर ग्रीनवेल की मोहर थी। ग्रीनवेल वही बस्ती थी जिसका जिक्र आते ही घर के हर फर्द के चेहरे का रंग सर्द हो जाता था। उस इलाके का जिसको उसके दादा ने उस वक्त छोड़ दिया था जब उसका बाप पीटर छोटा सा था। आइजैक तो ग्रीनवेल का नाम नहीं लेता था। जोसेफ को वो दिन अच्छी तरह याद था जिस दिन उसके दादा का इंतकाल हुआ था। लिंकन की चीखों से पूरा मोहल्ला टहल रहा था। ऐसा लगता था कि कोई नादीदा ताकत उसके गले को दबा रही हो और वो खुद को उससे छुड़ाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। मरने के बाद उसका चेहरा किसी अफरीद की मानिंद हो गया था। उसके गले और चेहरे पर नोकीले नाखूनों से खराशें लगाई गई थीं जिनसे खून रस रहा था। उसकी लाश बड़ी शाहराह पर पड़ी हुई मिली थी। किसी ने उसका सर तन से जुदा कर दिया था। बाजू तोड़े मुड़े थे, टांगे भी तोड़ दी गई थी। बज़ाहिर यह कत्ल का वाकया था, लेकिन खून का एक कतरा भी दिखाई न देता था। मारने वाले ने आइजैक की आंखें भी निकाल दी थीं। खत देखकर जोसेफ को सब कुछ याद आ गया। वो ये देखना चाहता था कि ये कौन है जिसने उसे वहां आने की दावत दी थी। मिस डॉली, कैथरीन और मिस्टर बगल को भी इस किस्म के खतूत मिले थे। हर खत में किसी न किसी का हवाला दिया गया था कि वो भी आ रहे हैं, इसलिए वो जरूर आए। हालांकि सब अफराद एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग शहरों में मुकीम थे और कोई भी किसी को नहीं जानता था। अलबत्ता उनके बाप, दादा, दादी, नानी वगैरह एक ही जैसी अजियतनाक मौत से दोचार हुए थे और इसी के हवाले से उनको ये मालूम था कि ये लोग अपने आबाई गांव ग्रीनवेल को छोड़कर यहां आ बसे थे। लेकिन सब हैरान थे कि उनको बुलाने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। ग्रीनवेल पहाड़ों में घिरी हुई एक खूबसूरत वादी थी। हर तरफ सरसब्ज फलदार दरख्त, रंग बिरंगे फूल अजीब बहार दे रहे थे। अगरचे ये बस्ती उजड़ चुकी थी मगर वीरान होने के बावजूद उसका हुस्न बरकरार था। ग्रीनवेल का गिरजाघर अपनी पूरी शान शौकत से मौजूद था मगर उसमें जाकर इबादत करने की किसी को इजाजत ना थी। जोसेफ, लैम, डॉर्थी, चार्ल्स, डॉली और मिस्टर ईगल जब ग्रीनवेल पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक खमीदा कमर बूढ़े ने किया। उस बूढ़े ने अपना तारुफ जैकब कहकर कराया और उन सबको बताया कि उसने यहां आने के लिए उनको दावत दी है। जैकब ने जब बताया कि सबके लिए एक एक घर मौजूद है, अगर वो चाहें तो इकट्ठे भी रह सकते हैं। इस पर जोसेफ ने इकट्ठे रहने की तजवीज पेश कर दी। दरअसल उसे मिस डॉली अच्छी लगी थी और वो उसके करीब रहना चाहता था। ख्याल था कि अगर वो अलग अलग रहे तो न जाने क्या हालात पेश आए और ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे को देख भी ना सकें। चुनाचे सब गिरजाघर के करीब जमा हो गए जो फादर की सरकारी रिहाइशगाह हुआ करती थी। जब वो इकट्ठे हुए तो अचानक जोसेफ ने जैकब से कहा कि हमें यहां बुलाने का मकसद क्या है और आपको हमारे मौजूदा ठिकानों के बारे में कैसे इल्म हुआ, क्योंकि जब हमारे माँ बाप और उनके बुजुर्गों ने ही नाता तोड़ लिया था तो हमें इस जगह से कैसे दिलचस्पी हो सकती है। इसी किस्म के सवालात दूसरे मेहमानों ने भी किए। जैकब सबकी सुनने के बाद मुस्कुरा कर कहने लगा, गिरजाघर में फादर के वास के मौके पर जो वाकयात पेश आए थे उसका उसे दुख है। अगरचे आपके बाप दादा ने इस बस्ती को छोड़ दिया था और उसकी बहन और मैं यहां रह गए थे। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि गिरजाघर से शैतानी ताकतों को निकाल दें और उस पर अपना कब्जा बहाल कराएं। हमारी कोशिश में फादर और मदर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उनका अंजाम देखकर हमें ख्याल आया कि क्यों ना किसी आमिल से बात की जाए।
चुनाचे मैं बस्ती से निकलकर जगह जगह की खाक छानता रहा और रूहों को काबू में करने के तरीके सीखता रहा। लेकिन जब भी उस पर अमल करने का वक्त आता तो मुझे बताया जाता कि जब तक इस बस्ती के असल बाशिंदों के चंद वरुसा इस अमल में शरीक ना हो, मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि उन वरुसा को कहां ढूंढूं, आप लोगों को किस तरह बुलाऊं। मैंने खास अमल शुरू किया जिसके बाद मुझे यकीन था कि मुझे कामयाबी होगी। 2 दिन के मुराकबे के बाद मुझे लोगों के चेहरे और तमाम हालात से रोशनास कराया गया। चुनाचे मैंने आप लोगों को यहां आने की सहमत दी। मुझे यकीन कामिल है कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और अब आप सब मेरे सामने मौजूद हैं और वो वक्त दूर नहीं जब हम अपनी इस बस्ती को दोबारा आबाद कर सकेंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? डॉर्थी बोली। आज की रात अगर खैरियत से गुजर गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मकसद के हुसूल से नहीं रोक सकती, जैकब ने जवाब दिया। सब बंगले से बाहर निकल आए और शाम होने तक बस्ती और इर्द गिर्द के माहौल से खुद को हम आहंग करने में मसरूफ रहे। अगरचे माहौल बड़ा ही पुरस्कार था और वो पहली बार यहां आए थे, फिर भी उन्हें यहां आना अच्छा लग रहा था। रात का खाना सबने इकट्ठे खाया और बंगले के बड़े हॉल में अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। सबने जैकब के कहने पर इबादत की। जैकब ने उनको एक और मशवरा भी दिया था कि वो कोई भी सूरत हाल हो कमरे से बाहर न निकलें। वो कुछ देर तक बातें करते रहे, हंसी मजाक होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी आंखें नींद से बोझल हो गईं और जो जिस हालत में था सो गया। रात का अभी दूसरा पहर ही गुजरा था कि जबरदस्त गड़गड़ाहट से बंगला हिल गया। जिस कमरे में जोसेफ वगैरह सोए हुए थे वहां सोने वाले सब कुटमुट हो गए। सबसे ज्यादा अफरा तफरी वहीं फैली। सामान एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ा था। हर शख्स चीख रहा था और एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहा था। सिलसिला कुछ देर तक यूं ही जारी रहा। फिर अचानक सुकून हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी की गई तो कमरे के मकीनों को ऐसा कोई सुराग ना मिला जिससे पता चलता कि यहां थोड़ी देर पहले किस कदर खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। फिर सब सो गए। अचानक एक और तेज और दिल हिला देने वाली चीख उभरी। उसके साथ ही किसी लड़की के बुड़बुड़ाने की आवाज आई। मुझे तंग ना करो, देखो मैं बहुत थक चुकी हूं, सफर में भी आराम न मिल सका, थोड़ा सा आराम करने दो, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। ये बुड़बुड़ाहट भी चंद दमों के बाद खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद फिर एक चीख उभरी जिसने सबको दहला कर रख दिया था। हर शख्स अपने बिस्तर से बाहर निकल आया। रोशनी की गई। रोशनी में मंजर ज्यादा दिलखराज था। ये डॉली थी जिसके गले से अब भी खरखराहट जारी थी। वो ऐसे हाथ पांव चला रही थी जैसे किसी को धक्का दे रही हो। सबने उसे मिलकर उठाया, फिर पानी के छींटे मारे ताकि उसे जल्द होश आ जाए। थोड़ी सी ब्रांडी भी उसके हलक में उंडेली गई। होश में आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वो एक लम्हे के लिए भी यहां नहीं रुक सकती, वो वापस जाएगी। सब उसके इस फैसले पर परेशान हो गए। वो निहायत हसीन लड़की थी। उस वक्त बंगले में मौजूद सब लड़कियों से ज्यादा हसीन वही थी। मर्दों की नजरें ज्यादातर उसी का तवाफ कर रही थीं। जोसेफ इस सूरत हाल से बहुत परेशान था क्योंकि वो डॉली को पसंद कर चुका था और उसके बारे में फैसला भी कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता डॉली की हालत मामूल पर आने लगी। बाकी रात सबने बातें करते हुए गुजार दी। सुबह नाश्ता वगैरह से फारिग होकर सब में चुस्ती सी आ गई थी। रात के वाक़े के बारे में डॉली ने बताया कि उसे पहले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ ज्यादती करना चाहता हो। फिर जब उस नादीदा ताकत ने मेरे गले पर हाथ डाला तो मुझे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। मेरी चीख निकल गई। जो ही मेरी चीख निकली उसी कुव्वत ने कहना शुरू किया, कहती इस वक्त तो तुम मेरे हाथ से निकल गई लेकिन अब बचकर नहीं जा सकोगी। फिर उसकी सांसें मेरी नाक से टकराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुर्दार है और उसमें तफन उठ रहा है। अगर तुम मेरी चीख पर ना जागते और मेरी मदद को ना आते तो आज यकीनन मैं मर चुकी होती और वो कुव्वत अपने मकसद में कामयाब हो जाती। लेकिन ये कहती कौन है और मेरे साथ उसका क्या ताल्लुक है? शायद जैकब को कोई इल्म हो। जैकब से मुलाकात हुई तो सबने उससे पूछा कि अनदेखी बलाओं से निजात दिलाने के लिए उसने क्या सोचा है, और फिर रात के वाक़े की तफसीलात भी बताई। आखिर में डोली ने पूछा कैथी कौन थी और उसका मुझसे क्या ताल्लुक है। वो नादीदा कुव्वत मुझे कैथी क्यों कह रही थी। जैकब बड़े सुकून से तमाम बातें सुनता रहा।
اور پھر اس نے بتایا کہ یہ عبادت گاہ جہاں تعمیر کیا گیا ہے وہاں دراصل قربان گاہ تھی۔ پنچایت یا بڑے سردار مجرموں کو اسی جگہ سزا دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک لڑکی کیتھرین کو، جسے لوگ پیار سے کیتھی کہتے تھے، جنسی جرم میں گرفتار کر لی گئی اور اس کے لیے پنچایت نے موت کی سزا تجویز کی۔ دراصل بستی کا سردار کیتھرین کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک نوجوان جوزف کو چاہتی تھی۔ جب گرہم کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے پنچایت سے مل کر اس پر گھناؤنا الزام لگا دیا۔ اس وقت اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی، چنانچہ کیتھی کو موت کی سزا دے دی گئی۔ اگرچہ اس نے اس جرم سے انکار کر دیا تھا اور جس شخص یعنی جوزف کے ساتھ وابستگی کا الزام لگایا تھا اس نے بھی بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، لیکن پنچایت فیصلہ دے چکی تھی۔ اس موقع پر آپ 7 افراد کے بزرگوں نے اس فیصلے کی مخالفت بھی کی تھی، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہ کی گئی اور مقررہ دن کیتھی کی گردن مار دی گئی۔ اس وقت عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو ہی اس کی گردن کٹی وہ زمین پر گرنے کے بجائے فضا میں بلند ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر جب لوگوں نے قربان گاہ کی طرف دیکھا تو اس کا جسم بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس صورتحال نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر اس شخص یعنی جوزف نے، جس پر اس خاتون سے وابستگی کا الزام لگایا تھا، کہا کہ نہ صرف اس خاتون کی روح بلکہ وہ خود بھی بستی والوں کو چین نہیں لینے دے گا۔ اسی رات کے بعد جوزف بھی غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد ساری بستی شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتی، ہر شخص اپنے گھر میں دبک جاتا۔ یہ کیفیت 1 سال تک رہی۔ اس دوران کوئی قربانی نہ دی گئی اور نہ ہی کسی کو سزا مل سکی۔ البتہ جو کوئی اس طرف آتا اسے 2 سائے ڈراتے اور خوفزدہ کر کے وہاں سے بھگا دیتے۔ جیکب کہہ رہا تھا اور سب لوگ ہمتن گوش تھے۔ پنچایت نے کہا کہ اسی جگہ عبادت گاہ بنائی جائے، لیکن قسمت ان پر ہنس رہی تھی۔ بنیادیں کھودی گئیں۔ جو ہی دیواریں کھڑی کرنے کا مسئلہ آیا، بنیادیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ چھت ڈالنے کا مرحلہ آیا تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی ایک کونے سے اینٹ اڑتی ہوئی آئی اور کسی کو گھائل کر جاتی، کبھی کسی دیوار پر کھڑا معمار نیچے گر جاتا۔ یہ سلسلہ بھی کافی دن تک جاری رہا، لیکن ادھر گراہم مر گیا۔ اس کی موت کا منظر بھی نہایت ہولناک تھا۔ مرنے کے بعد اس کی شکل بالکل ویمپائر جیسی ہو گئی تھی۔ جب تمام لوگ اس کی آخری رسوم کے لیے اس کی لاش اٹھانے کے لیے گئے تو اس کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ عبادت گاہ کے اندر تو ہمیشہ سکون رہتا، بستی میں کوئی بھی پریشان کن صورتحال نہ تھی۔ پھر آج سے 50 سال قبل بستی میں زلزلہ آیا اور قربان گاہ والی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ میری اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں دیوار میں شگاف پڑا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بیان کرنے سے دکھوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن عبادت گاہ پر بدروحوں کا قبضہ ہے، اور جو بھی اس کے اندر داخل ہونے کی جرت کرتا ہے واپسی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ بستی اجڑ گئی، سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ فادر اور ان کی ہمشیرہ اور میں نے یہاں سے جانا گوارا نہ کیا۔ فادر اور مدر دونوں ایک دن عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور پھر واپس نہ آ سکے۔ 2 روز بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پہاڑی کے دامن میں پڑی مل گئیں۔ یہ کہہ کر جیکب پھر چپ ہو گیا۔ لیکن ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ جوزف پوچھنے لگا۔ کیا ہماری قربانی دے کر تو عبادت گاہ واپس نہیں لینا چاہتے؟ چارلس نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیکب کہنے لگا۔ البتہ اس سے ملتا جلتا ایک نسخہ جسے آزمایا جائے گا۔ اپنی طویل ریاضت کے دوران مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بستی کے باشندوں کے ساتھ ورثہ کا خون عبادت گاہ کی دیواروں اور اس کے اندر چھڑکا دیا جائے تو بدروہیں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی ڈولی اور ڈورتھی کی چیخیں نکل گئیں۔ تو ہمیں اس لیے بلایا کیا ہے؟ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ عبادت گاہ واپس نہیں ملتا تو نہ ملے، ہماری بلا سے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری پوری بات تو سن لیں۔ کسی کی قربانی نہیں دینی۔ میں نے اپنے علم سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ صرف آپ ہی 7 افراد ایسے ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے میں کام آ سکتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سب سے تھوڑا تھوڑا خون حاصل کیا جائے، جو اتنا ہو کہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس لیے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آج رات کر لیا جائے گا۔ دن کا باقی حصہ سب نے ایک ساتھ گزارا۔ رات کو کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور رات کا دوسرا پہر گزرنے کے بعد جیکب بھی ان میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب ان 7 افراد کا خون اکٹھا کرنا تھا۔
जो ही खून हासिल करने की कार्रवाई शुरू हुई, कमरे के तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गई, पर्दे खींच दिए गए। जोसेफ से खून हासिल किया गया। अगरचे उसे खासी कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर जैकब ने उसे ऐसा मशरूब दिया जिससे उसकी नकाहत खत्म हो गई। एक एक करके 6 अफराद भुगत गए थे। अब डॉली की बारी थी। जो ही उसे मेज पर लिटाया गया, कमरा गहरी तारीकी में डूब गया। डरावनी आवाजें उभरने लगीं, कमरा हिलने लगा, लेकिन जैकब ने फौरन डॉली के गिर्द हिसार खींच दिया, जिससे आवाजें आनी बंद हो गईं और हर चीज मामूल के मुताबिक हो गई। डॉली से खून भी हासिल कर लिया गया। जब डॉली की कुव्वत बहाल हुई तो उसने अपने साथियों को बताया कि अगर जैकब पर वक्त अमल न करता तो वही नादीदा कुव्वत आज उसे हलाक कर चुकी होती, क्योंकि उसके हाथ उसके गले तक तो पहुंच ही चुके थे। लेकिन जाते जाते वो ये कहकर गई है कि खैर, जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा, अलबत्ता तुम्हें मेरी बाहों में आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन जैकब सबको साथ लेकर इबादतगाह के बड़े दरवाजे तक पहुंच गया। उसने उस जगह से खून के छींटे दीवारों पर फेंकने शुरू किए और इबादतगाह की इमारत का पूरा चक्कर मुकम्मल करने पर वो फिर बड़े दरवाजे तक आ गया और दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर उस बंगले के बिल्कुल सामने खड़े होकर जैकब ने फिर कोई अमल पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद सबने देखा कि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ, यहां तक कि दोनों पट मुकम्मल तौर पर खुल गए। कोई धुआंनुमा चीज बाहर निकलना शुरू हुई। इसके साथ ही बैन की भयानक आवाजें उभरी, जैसे कोई किसी की मौत पर मातम कर रहा हो। यह मंजर भी चंद लम्हों तक बरकरार रहा। फिर धुआं खत्म होते ही बड़ी भयानक आवाज आई, हम ग्रहम और हमारे साथी जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये इबादतगाह अपनी जगह बरकरार है, हम भी उस वक्त तक मौजूद रहेंगे और किसी वक्त भी दोबारा इस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। वो सब काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे। फिर जैकब ने सबसे पहले बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा। दहलीज पर खून के छींटे दिए, जिसके बाद बाकी अफराद भी अंदर चले गए। जैकब ने पूरे हॉल में खून के छींटे दिए। सबने मिलकर सफाई की और दुआएं मांगने के बाद वापस आ गए। रात सोने से पहले जैकब उनके दरमियान फिर मौजूद था। उसने उनको बताया कि जब तक इबादतगाह अपनी मौजूदा सूरत हाल में मौजूद है, खतरात बाकी रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि इसे गिरा दिया जाए और इबादत के लिए नई जगह तलाश की जाए। सबने इससे इत्तेफाक किया और फिर दूसरे दिन पूरी इमारत को जला दिया गया। उसकी बुनियादें खोदकर बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया गया और एक बार फिर बहुत बड़ा अलाव जलाया गया, ताकि शैतानी कुव्वतों के रहे सहे असरात भी खत्म हो जाएं। जब आग भड़की तो सबने भयानक आवाजें सुनी और ग्राहम का वो इकरार भी कि कैथी ने चूंकि उसकी शैतानी ख्वाहिशात के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसे मौत के घाट उतारने की सजा तजवीज की थी। उसका ख्याल था कि शायद इस तरह कैथी आमादा हो जाए, मगर वो नेक और पाकबाज लड़की बिल्कुल ना घबराई और उसने मौत कबूल कर ली। डॉली कैथी का दूसरा वजूद है। उस रात अगर जोसेफ ना आता तो हमारी तशनगी दूर हो जाती, मगर तुम भी इस दुनिया में ना रहते। इतना कहकर बदरू के कर्राने की आवाजें आईं, जो आहिस्ता आहिस्ता मातूम हो गई। जैकब, जोसेफ और उसके साथियों की मदद और ताउन से मुल्क के कोने कोने से नए इबादतगाह की तामीर के लिए अतियात मौसूल हुए। चंद माह के दिन रात की कोशिशों से एक नई इबादतगाह बड़ी शानो शौकत से तैयार हो गई। ग्रीनवेल में लोगों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। दूर और नजदीक के लोग यहां आकर आबाद होने लगे। पहले मार्केटें बनी, फिर कोठियां, बंगले, बैंक, स्कूल वगैरह सब मुकम्मल हो गए। देखते ही देखते ग्रीनवेल ने एक बहुत बड़े शहर की शक्ल इख्तियार कर ली। जैकब को ग्रीनवेल का न सिर्फ मेयर बना दिया गया, जबकि फादर जैकब का लक़ब भी मिल गया। जोसेफ चार्ल्स को उनकी बेमिसाल जुर्रत पर ग्रीनवेल में जागीरें अता की गई और फिर ग्रीनवेल में हालात मामूल पर आते ही सबसे पहले शादी जो इबादतगाह में हुई वो जोसेफ और डॉली की थी। डॉली दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर जब रात हुजला उरूसी में जोसेफ ने डॉली का घूंघट उठाया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, डॉली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा न रहता। डॉली को महसूस हुआ कि यह आवाज तो उसने पहले भी सुन रखी है। फिर उसे याद आया कि यह आवाज तो उसी नादीदा कुव्वत की आवाज से मिलती जुलती है जिसने उसे उस रोज बचाया था।
जोसेफ की मोहब्बत भरी बातों ने उसका खौफ दूर कर दिया। जोसेफ ने इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाया, जो कैथी की हलाकत और जोसेफ के गायब होने से शुरू हुई थी। जोसेफ ने बताया कि वो उसका जद्दे अमजद था। उस पर डोली को भी याद आया कि उसकी माँ और नानी भी यही कहानी सुनाया करती थी कि कैथी नाम की एक लड़की को, जो उसके ननिहाल की एक दोशीज़ा थी, किस तरह कुर्बान गाह पर कत्ल किया गया था और किस तरह जोसेफ गायब हो गया था। जब जोसेफ इस दास्तान के आखिरी हिस्से की कड़ियां मिला रहा था तो दोनों आंखों से आंसू रवां थे।